Oye, ¿tú qué, güey? I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. Yes, concerned is an understatement. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to go Ay, on, tú estás bien I'd ask that enterado. you ¿Quién move on. sale, If you can güey? actually assist me, however, I would appreciate it. I don't Mame, normally no te lo has solicit de help from perder, güey. random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Pues, ¿qué de otra? Thank you. That's unexpected. There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to me, that would save time. Vale, tienes tiempo, güey, para permitir el mensaje, güey, en el chat, güey, si no expira y no se pone, güey. Ay, nunca habíamos llegado hasta ese punto, güey. Ya no sabía, güey. No sabía que no se... ¿Cuál está más lejos, güey? Puta, güey, no, sí te dice, pero... Pero entre tantas mamás que tiene este juego, güey. Ni se alcanza a ver, güey. Ya me decís... Ah, que la... güey. No, güey, ya te dije que no es seguro, güey. Bueno, es así, güey. Es así, ni cómo me la quito encima. No, güey, es que te digo, el pinche Just Dance es pura música, güey. No me van a trambucar, güey. Me van a dar para llevar bien Duracell, güey. O sea, en teoría no debería de haber problema, güey. Pero pues ya ves que acá las pinches disqueras no son muertas de hambre, güey. Ey. Ay, te puedes parar en las hojas, güey. Ese es el problema con el Just Dance, güey. O sea, y mucho me ha costado, güey, mantener la racha, güey, de cero reclamos, güey, por contenido de terceros y DMCA y esos más, güey. Para juntarlas todas en un stream, güey. Para juntarlas en un stream en 15 minutos, güey. Y para que me cierren el canal, güey. Ya, bye todo. Hey, are you looking for eggs too? I've only found one so far, A tu but I culo want to son find buenos. more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? Okay, thanks. Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. Güey.
Ay, es que así contesta en la vida real, güey. O sea, y es peor, o sea, por lo menos en un juego no pasa nada, güey, pero no mames. En la vida real sí se emputan, güey. Sí se quieren romper tu madre, güey. Ay, aparte no pueden faltar ese tipo de comentarios en ese stream, güey. Mames, pues uno ya sabe a lo que viene. I've met Ay, so ¿ahora many qué, güey? interesting people from working. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. Ve, un NPC a todo lo que da, güey. I hope we have what you need. Güey, llegas a cualquier centro, güey. Espérate, comprar. Ah, no, sí, comprar, güey. Varios. ¿Qué es esto? Güey. Güey, ¿cuánto baila, güey? Ya compré una. Ah, la verdad, tengo 17 baros. Nada, mames, sí me alcanza, güey. Échamelas todas, güey. Porque esas sí las necesito. Ayuda, objetos, mochilas, trajes, armas. ¡A la verga, güey! Puedes... ¿Cuánto baila esta? ¡A la verga! 38 baros. No mames, güey. No mames. Ay, pero sí está chida, güey. Y esa madre de mamá balas, güey. Sí la quiero. Necesito poderme atracar banda, güey. Trajes. Esto es. Who, Jordan? That kid's in here every other day with some Yo sabía, güey, que alguien te tenía que vender mamá y media, güey. No podía faltar, güey. Why? What is it? Ese dispositivo es importantísimo, Really? Well, you can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Let's call it a convenience fee, shall we? O sea, llegas a cualquier pagar. Ay, neta. Pleasure doing business with you. Mames, no le pierdes, culera. Back to Bye. it then. Llegas a cualquier servicio al cliente, güey, y es lo que te dicen. O sea, no mames, güey, están bien programados. Ay, yo no voy a decir nada, güey. Me voy a guardar mi comentario. Por el bien del stream. I missed our Bobby so much. Vea, hubiera aplicado el viaje rápido en lugar de andar corre y corre como pinche loco, güey. Tiene... No, güey, pero me pueden banear, güey, directo, güey, ese es el problema. Joder. Hay un mundo de diferencia, güey, entre tu pueblo y el mío, güey. Sí, güey, háblame. I don't mean to be pushy, but I really do need those sensors and quickly. So Sí, you güey, toma. do. Wonderful. I'll just take these, and we'll see what they have to tell us. All right, we'll just upload the data. Give it a moment. And Cuando quieras, güey. just another moment. Tengo tu tiempo, güey. Sí, güey. Mames, pues me acaba de robar la otra ruca, güey. Ah, there it is. What a relief. Ay, gracias, güey, ya te ves Now, tardado, let's see. This is... Well, it's... Oh my. Güey, ¿y ahora qué, güey? Canal. Seems my concerns were valid all along. Canal. Háblame, güey. Well, there's Gracias. good news and bad news. ¿Y The cuál good quieres news is primero? that my suspicions were correct. Ah, no me preguntó, There güey. is Voy a decirle a something que él wrong quiera, with the güey. ¿Está tree. bien?
Total, quería saber la buena primero. To Mast immediately with no small amount of satisfaction. The phrase "I told you so." Ay, ahí te tenía que poner la opción de cuál querías primero, güey. Yes, it does feel good to be right, particularly when others have attempted ¿Qué to les convince you costaba, otherwise. güey? Repeatedly. O sea, si ya han Bad metido news, pinche as it were, diálogo is de that güey. the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be disastrous. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. No mames, por lo menos que me den lo recupero. Ah, bueno, 2000, güey, algo es algo. ¿Y ahora qué? ¿Habla? The data from Más tarde, pues ya es más... Ay, perro, mames. Ey, despiértate, güey, necesito hablar contigo. No me importa que sean las 3 de la mañana, güey. That was Háblame. intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. So you've seen the library, obviously. Walter's quite proud of the collection, but Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. Todo chido, gracias por venir a esta presencia, sabes que es para poder tener un chat. Va a ser decirse como dice. Y rápido, antes de que este güey empiece a hablar otra vez, güey, como pillo, vamos, estos güey no se callan tampoco, güey. Y la ruta, yo creo que mi compa el Tomás turbado, güey, puede decirte la dirección. Usually no tender, so help yourself within reason, of course. Now let's see Suena... about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. Que es una ruta que frecuenta. Okay. ¿Por qué no, güey? No puedo robar una lámpara. Bueno, yo que soy el Prisas 3000, el córrele para todos lados, y estos güeyes que caminan con una hueva, güey. ¿Qué, güey? Ya llegamos. Aquí mero. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. No mames, acá voy a llegar a ponerme rolas de marihuanos, carnal. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy. Me quedé hoy sí vamos a platicar. Ayer la neta se me olvidó, güey. Entre que se me olvidó, güey, y entre que entre el Ok, muy bien. Nivel de seguridad principiante, muy bien. A ver, este pedo cómo está, güey. Ok, ese es por el de abajo. Esta más. Ok, es para este, güey. Esta más, güey. Ok, ahí mero. Y este pedo, pues tiene que ser.
¿Pongo? If that was locked, there must be something they don't want us to find. Ya me va a regañar. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué me robo, güey? Todo. Échame esto. Échame esto. No me importa, güey. Me voy a llevar todo, güey. Robo a casa habitación. Ya, unos pinches españoles, güey, para la chaqueta al rato, güey. Lager. No. Güey, puta madre, güey. Todo es robar, güey. ¿Qué es esto? Ay, pinche computadora. Color se vive como energía cosa. ¿Cuál es? Digo, sin hacer comercial, ¿verdad? Ay, güey. Espérate, güey. Descargando en el dispositivo, ¿ok? Verga, ¿y ahora qué pasó? Ay, pinche Discord, güey. Mi chico se ha puesto creativo, debería dar toda la energía necesaria para contar el programa por ahí. De repente así que deja de mandarme mensajes y ponte a trabajar, espero que pare pronto. Bueno, lo único que necesitamos es que tú me andas por ahí. Siempre estoy dinero por ahí. ¿Quieran? Ya, ok. Va bien. Have you got the data? So you tracked it down. You've got something to show for it? Sí, Great. toma. I'll get this back to Mass for analysis. I'm not stupid. I know Zoe probably made you an offer. I appreciate that you didn't take it. I'm really glad we get to work together on this. Güey. ¿Y ahora? So, looks like maybe someone thought they could hack into Calibank's system. In fact, looks like maybe they did. Still want to claim you had nothing to do with this, Zoe? My dear, why in the world would I want to break the law? And Galbank, no less. I do quite enough business with them as it is. All right. Well, I'll have some people look over this. Maybe they'll be in touch. I very much doubt that. Muy bien. Abrir puerta. Claro que sí. Y güey, que ese güey no me vaya a ver. Ciérrale. Cierro. Ok. ¿Qué es esto? Componentes de mecha. Ok. Recupera el paquete. Muy bien. Vamos aquí. A ver, güey. ¿Qué hay, güey? Debe de haber un chingo de cosas para poder. Ok, no, güey. De hecho, no. Es que todo sigue siendo Starfield, güey, y pinche Mario Bros, güey. Dicen que está muy bueno, güey, el nuevo Mario. O sea que está acá, que está chido, que no es acá como un juego para tryhardear, güey. Any luck finding my cargo? Hey there, friend. Good to see you again. Can I get you something? Tengo un regalo, sí, güey. Oh, no way. You really got it? I probably don't want to know what you did to get this, right? I mean, I want to know, but it's maybe better if I don't. I I certainly hope not.
This is a huge deal to me, but it's not worth either of us murdering over. Well, look, I can assure this will all be worth it in the end. Matter of fact, I'm going to let you have the first ever sample. On top of that, you get free drinks. Not like unlimited free drinks, but you want a little pick-me-up now and then? I got you covered. I need some time to work on what comes next. But this was the difficult part, I think. Really, thank you so much. ¿Por qué, güey? ¿Por qué se pueden ir y meter para allá, güey? Por donde... De forma... Well, isn't this a pleasant surprise? I hadn't expected to run into you again. Relativa, güey, ni metáfora, güey, o sea, literalmente, güey. Indeed I am. The success of my previous venture, with which you so kindly assisted, has been brought to the attention of Mast. There is Ya sea porque alguien... Oh my. A bit of an unintentional pun, isn't that? Well, concern that things are going to get worse. The data we gather points to a definitive trend. The vibrations coming from this tree are increasing in strength and frequency. Because we've never seen this before, not on this scale, we have absolutely no idea what the upper limit is. We don't know when or even if this will stop. It's imperceptible by normal human standards now, but given time... While I hesitate to speculate on the possibilities, well, none of them are good. I am attempting to formulate one, yes. But until I have all of the relevant information, it is impossible to do so. There is data regarding other, younger members of the species. Unfortunately, there are some, shall we say, personal issues with acquiring it. Personnel issues, if you understand me. What is this? What? No, that is ridiculous. I'm a professional. One of the other researchers in MAST, Emilio Hadek, has research I believe could be vital to my work here. He and I don't see eye to eye, and so far he's refused to turn it over to me. I'm hoping that if someone else were to ask, he might be more inclined to relinquish it. What do you say? Hey. Thank you. Last I knew, he was on a field assignment somewhere near the outskirts of the city. Perhaps it's best if you don't mention my name in the process. Entonces, que alguien está pasando, güey, por una etapa no tan agradable, güey, en su vida, güey. Y encuentra algo, güey, que lo ayuda, güey, a refugiarse, güey, y darse cuenta, güey, de que este pedo no es tan malo, güey. Tiene sus altas y sus bajas. Pero pues todo es parte de, ¿no? ¡Ey, háblame! Could you stand a little to the left? I think you're blocking my readings. Me he enviado a pedirte... What? You've got to be kidding me. Is he seriously that desperate? No. No way. Kelton is actively ruining my career. There's no chance that I'm helping him with anything. Whatever this thing is he's on about, he's just doing it to make himself look good with the higher-ups. I'm not helping him with that. Nunca tuve nada especial en ese sentido, güey. Right. Of course, we're all in danger. Trees are involved after all. O sea, yo topaba banda, güey, acá que podía mover las orejas. Maybe I can make this work in my favor. O levantar así el labio, güey, a voluntad, güey. But I'm only going to do so after you've helped me secure a better position in MAST. Wait, really? Wow. Okay. Okay. I'll follow your lead. O de banda que podía mover los aritos de la nariz, güey. Nunca puede ser nada de eso, güey. Digo, también. From the terminal in her apartment, which is kind of
Locked. No le invertí. Ay, pero esta es la persuasión, güey. Sorry, that's not on the table. ¿No puedo mover? Ah, chale, güey. Tráigame los datos a la de ya. From where I'm No standing, mames, güey, no kinda les seems atino a like it estas is. madres, güey. Seguro hay manera de entender, no has llevado el asunto. Tenemos uno por otro, mano, los datos son cruciales. I don't want to cause problems, really. Okay, Ay, look, vaya, güey. look. Just hear me out, all right? I really need this to happen. If you do this for me, I Habilidades interiores can que make it están worth your chidas. while. You delete that data, I get promoted, I'm pulling in a bigger salary. I can compensate you. I'll throw in some extra credits for you, okay? A nice little bonus. But first, you need to get into the chief engineer's apartment. Entrega los datos. Y, güey. Oh, good. Thank God. You really had me on the ropes there. Listen, this will be good for the both of us, okay? If it were up to me, we'd be walking away from this deal right now. Has obtenido autoestima baja. Sounds like Vale, the thing your verga, partner este over there pinche is making mono all está the deprimido decisions, todo el isn't it? puto día, güey. Just get in, access her terminal, delete the files, and get out. Vale, Really simple. ¿Qué son los datos? Ok, Best sí, luck güey. out there. Vale, ve, el pinche mono, güey, anda triste todo el, no sé, güey, jálate de un rato, güey. Algo. Por lo menos llórale por otro lado, carnal. Vale, verga. If this shift doesn't end soon, my man is not. O sea, este pedo resulta que también es como los Sims, güey. Going for a steak tomorrow? Yeah, I officially passed. Pero bueno, pues sí, obviamente son habilidades de las cuales yo no puedo presumir. Ah, ¿esto qué es? Otro elevador, güey. Puerta, inaccesible. Restricted area. Ok, por ahí no, güey. Desbloquear principiante. No mames, pato, necesitas pinches ganzúas, güey. Vale, madre, güey. Y ya compré todas las que me pueden vender aquí, güey. A ver, esta madre cómo está, güey. Ok. Necesito encontrar... Ah, llega. ¿De 2? No se puede, no es cierto, güey. No. No. Esta tiene que ser aquí, güey. Esta con esta. Simón. Esta con esta. Bien. Y esta mae aquí. Y esta mae acá, güey. Ok, sí, güey, huevo. Sí. Muy bien. Haven't seen a lock picked that easily since I Se va a traveled deprimir with Vladimir's soul. Se va a deprimir, güey, porque cada vez... ¿Qué es esto, güey? Dispensador de jabón. ¿Qué más hay, güey? No se pueden abrir las alas. No, güey, no, qué madre. O sea, realmente todo esto me lo podría robar. Ay, no me puedo llevar, güey. Coctelera cerrada. Esto sí me lo puedo robar. Yo esto. Por lo menos, güey, voy y lo vendo. Ay, yo creo que lo único que me robaría es algo así que valga totalmente la pena, güey. Pinche dinero, güey. Pinche tesoro familiar, güey, de hace
50 años, güey. Una pinche bonga, güey. También, ¿por qué no? Tijeras. Las pantuflas, güey. Una escoba. Libros. Papel. ¿Puedes aventar una miada? No, pues aventar una. No llega tan hasta allá el juego, güey. Se realiza, pero no tanto. No, me va a andar acá, güey. En la. No disponible. 3 formas anteriores. Se han eliminado todos los archivos. Ok, muy bien. ¿Qué más hay, güey? Recomendaciones. Se han eliminado todos los archivos. Ok, muy bien. Va a andar acá en la manualidad y va a estar acá llorando, güey. Por 2 lugares al mismo tiempo. Pero bueno, es otra. Yo de primero que se la pone ya, ¿verdad? Hey, ok. Everything good? We're here to help. Ahora me va a costar mucho trabajo quitarme esa imagen de la mente, güey. Gracias. Your file says you have a military background. Hey. Pero yo le entiendo, güey. Yo lo comprendo. Entendería ese sentimiento. You have some good news for me? Sure okay. I took a peek on the network, saw that things have updated. Great job. You came through for me, so now I'll do the same for you. This slate has all the data Kelton needs. And because I am a man of my word, here are the extra credits I promised.